हे एवरीवन वेलकम बैक. सदां घरा कडेन ब्लॉग स्टार्ट करता न्हू. आयज आतां चलोन वयता आनी ब्लॉग स्टार्ट करता भायर. सो डे ऑफ गेलो आयज. घेयला हांवें एक्चुली कालची विडियो सांगलो ना हांवें कार सर्वीस करपा आहा म्हणून. सो कार सर्विसिंगाक दिलो ती आतां हांव हाडूंक वयता पत्तन. सकाळीं काडूंक मेळना. सो ऑलमोस्ट पावलो. सो ते पावलो गॅरेजी कडेन वयता. गाडी रेडी आहा हे थिंगा. सो गाडी रेडी जाली. वयता भितर. फकत सर्वीस करपा दिलोली. व्हडलें मेजर कांय ना बिकॉज लास्ट टायम काम कोन्न घेयलो तेजें हांवें. गरम खूब जाता. केंस हें जालां न्ही वाऱ्यान चलोन येता तेन्ना. खूब दिसान चलोन येयलें न्हू बरें दिसलें अशें मातशें. बसीचेर येयलां आनी हांव कामाक गेलो ना. म्हाका चलोन येता तेन्ना सगळें एक शिफ्ट काबार जाला आसतली थिंगाची. सो येता तेन्ना कोण मेळ्ळो म्हाका थोडेशे फ्रेंड. सो घर गेलो. बायले पीक केलो. आतां आमी वयताय सिटी पोत्तन आनी मातशी एक ड्रायव मारून चोयता गाडये सगळें. हांवें बी चॅक करता. सो हिंगा कितें आसता, हिंगा तुगेले लेबर कॉस्ट चड जाता. पार्ट्सां इतली व्हडले पयशे पडना हिंगा कित्याचेच, बट लेबर चार्जीस हिंगा चड. ताका लागून हिंगा सर्वीस पासून करूंक गेल्यार मातशे चड लागताय पयशे. डिपेंड ऑन योर कार. खंयची कार तुगे आहा कितें कार ती. डिलरा बरें गेले. डिलर म्हळ्यार सपोज तुगे BMW आहा म्हणजे आनी तूं थिंगा वयता डिलरशिपान जाल्यार तुगेले कडेन चड घेता ते. आनी इंडिपेंडंट गॅरेजीस आहाय न्हू थिंगा मातशे लेस घेतले. सो तुवें सारकें चोवूं जाय, चॅक करूंक जाय कितें घायलां सगळें तेंका विचारूंक जाय. अशें करून हेजिटेट जावंक जायना. कितें ना तें सगळें विचारूंक जाय. तुगे कितें क्वेश्चन्स आहाय ते तेंका विचारूंक जाय. तुका सांगताय. दीस बरो आहा आयज न्हू गो. आमी सारकें काम सुट्टाय त्या टायमार भायर सरलो आहा येवपाक. तेका हडू सांगलो हांवें या गो म्हूण. आतां इतली रश आतां कितें जालो टायम 5:30 जालो आहा. सगळे कामा वयले लोक घर वयता. येता तेन्ना प्रॉब्लम, वयता तेन्ना कांय ना. आयज म्हाका सामकें जंक खावपाचें सुरू केलें. आतां म्हाका खबर ना मॅकडॉनल्ड्सां वचून ना सुपरमॅकान चूज करूं. आयज खूब ऑयली जालें म्हगेलें. सकाळीं बटाट्या भाजी आनी पुरी केलो न्हू. पुरी म्हणटा न्हू खबराक घेतली तेलार डीप फ्राय कोत्ताय न्हू त्यो पुरयो. आनी हें चिकन आहा तें बीन डीप फ्रायच. सो आनी एक 2-3 म्हयने पासून अशें करून डीप फ्राय कितें खावपा बंद करपाचें. नाजाल्यार सामकें कोलेस्ट्रॉल हाय जातलें स्काय रॉकेट न्हू. खंयचो ऑप्शन बरो, सुपरमॅक ओ मॅकडॉनल्ड्स? सुपरमॅक्स जाल्यार तो सद्दां खाता. सुपरमॅक्स जाल्यार तो सद्दां खात न्ही. मॅकडॉनल्ड्स. सो तेजे पयलीं आनी एक काम आहा आमगेलें. तें मागीर नॅक्स्ट विडियो सांगता तुमकां. फर्स्ट टायम आमकां सी सायड पार्किंग मेळ्ळा न्हू. सी फेसिंग. आमी इतली पाटी येतालीं हिंगा आनी हें म्हणटा हिंगा फ्री पार्किंग एकूच. आनी मागीर थिंगा सगळीं शॉपां पब्स बीन आहाय. आनी हिंगा वॉकिंग करपाचें. चोयलो न्हू तुमी विडियो म्हगेलो सॉल्ट हिल बिचीचो. सो हें म्हणपा लागलें आयज म्हणटा हांवें भोंवत आहा. सकाळसान भोंवत आहा. गाडी हाडूंक गेलो. मागीर तेजे उपरांत आनी खंय गेलीं. आतां खंय गेलोलीं. आनी आतां म्हणटा टायम जालो आहा थंय 7:30 आनी कांयच काण दवरलो ना घरा कडेन. हेका लागून तें ऑर्डर कोत्तालो हेजेर. सो पिझ्झा मॅक्सांतले आयज कबाब ऑर्डर केलो. हांवें म्हणलो न्हू आतां ऑर्डर विडियोकू की सुपरमॅकां वयतलो नाजाल्यार मॅकडॉनल्ड्सां वयता म्हणून. लास्ट आमकां ऑप्शन येयलो की चल कबाब घेवया. आनी तें चिकन म्हळ्यार तेका नाका हेजें डीप फ्रायड ती. सो तेका लागून हांवें म्हणलें की कबाब घेवया. ग्रिल्ड न्हू. ग्रिल्ड मीट. सो आतां वयता 10 मिनटान ऑर्डर रेडी जातली. मातशें तेतून म्हळ्यार व्यू एन्जॉय कोत्ता. हो काय बरो.
ते सॉल्ट हिल केन्ना सारकें दाखयलें ना न्हू तुमकां ते सायडीच्यान इगोर्जा ही ती बरें दिसता हिंगा क्रावड बी खूब आसता सगळीं शॉपां व्हरपाक सो घेयलें आनी एक तुमकां कितें दाखयता हांव सो हिंगा सलमान खान आनी आमीर खानूय आहाय ते येयले जाल्यार ओनरान तें सगळें कट केलें थिंगा ते सायडीन झाडां आसलो न्हू गाडी दिश्टी पडना आसलेल्यो आनी तेणें लॉनूय कट केलें बेश्टें फुटबॉल खेळपा बी बरें बॉल एक घेवपा जाय म्हाका आतां पूण सदां पावस न्हू हिंगा ताका लागून चड हें करनाय सो वयता भितर आनी व्लॉग हिंगा एंड करता स्पेशल कांय ना व्लॉगाक व्लॉग बोत दिसत जाल्यार चोवपाचो बोत दिसना जाल्यार सोडपाचो कोणा फोर्स करिना चोय म्हूण बट यू नो कमेंट मारूं जायना की अशें तशें म्हूण सो दॅट्स इट मेळया हांवें नॅक्स्ट व्लॉगान